News16. वुचान न्यूज़ 18 कश्मीर तो नाज़रीन वनकस प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स तो यम प्रोटेस्ट करान तो जानो यह प्रोटेस्ट कर मकसद क्या तुम वन तो पन नाव तो सी वन तो तुम सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ये जमा गमत मकसद क्या तुंद प्रोटेस्ट आमुत योर अस गई 15 दह योर रिसेंटली गवर्नर साहबन कोर्मुत ऑर्डर कि या 16 ईयर तम कर रिटायर। हाँ 16 ईयर जो है रिटायर, लेकिन इससे पहले हमें ये नहीं बताया गया था कि 60 वर्न रिटायर तन। इसी तरह का जो ये आंगनवाड़ी हेल्पर बेचारी थी या वर्कर वो तो अपना गुजारा करे, ऊपर से ये हाई ये ना बड़े घरों की बड़न घरन हज कोर क्या आम गरीब घर कोर तो हेल्पर तमी बिलोंग्स गसान तो हम वन गई आज ये आर्डर कोड़ कि वन करू सा 60 वर रिटायरन, मगर तम गसन कोत वन वन रिटायर करान ना रिटायरमेंट दिवान ना वन पेंशन त्रावान ना क्या थावान, गई तम तम नश बिचारी तो वन अगर दिल कोरुक दिल मन कर 65 वरी ये 60 मगर ये यूनियन टेरिटरी गई तेल सेम ये हु दिल्ली मज अदर स्टेटन मज ये गोस ती गसन मगर ती कहें। अच्छा यम विज यह ऑर्डर कजो तो तुम गया कत बात यम सह तुम फिक्र कहें कहें तो ये आव पत् थोक मैसेजन ये हसा गोमुत तम ब्रो कहें पाई। अच्छा तुम करो ऑफिशियलन अप्रोच कर कोशिश कि यह मा करो तुम ना ना तमो पाई लज पाई लजन तम वमो सह आर्डर कोर्मुत तम पत् आये योर गोत करो ऑफिसर सत्या तमो नसा यह ओर वोतमुत आर्डर तुम दियो सा 60 वर गम तिमन दियो बायोडाटा तिहुंद बायोडाटा ये दितन तत वोनुक पत् मज गई 5-6 दह असा सूज ये दैट मीन्स तम गई रिटायर। अच्छा तुम वो तुम वो 15 दह ये प्रोटेस्ट करान तुम वो लगातार बाकिन डिस्ट्रिक्टन मज प्रोटेस्ट करान तो बासान ये आवाज आला हुकामन तम वातान या तौर कह रेस्पॉन्स वहाँ से वनुक तान कहें तो रेस्पॉन्स और यूत करान सह कहें तो रेस्पॉन्ड दिवान। दयम कि दयम आर्डर कोड़ कि हसा खानदर कोर कोर्मुत फॉर एग्जाम्पल कह अक वार्ड तम कोर खानदर वन गई सो दयमिस वार्डस ना वन कर सो टर्मिनेट मगर सो कित पे कर टर्मिनेट ये आर्डर कोर ये ज्वाइन कोरन तम वज मा वनमो ये ऑप्शन कि तुम तुम गो खानदर तुम गो दयमिस जाए तुम नौकरी त्रावन यम कत तोताम आमच वन आज कोड़ मगर जुर्म कूर गई दयमिस वार्डस मज सो वन ये पत ये टीचर कह डिपार्टमेंट तिथे पे पनो इलाको मज तन ड्यूटी दिवान। तुम पृछन ये जन यमो वोन कि अकिस वार्ड कूर जन तमिस कोर बेकिस वार्डस में खानदर तो तमिस कर टर्मिनेट तुम क्या अम कूत नुकसान गमिस फीमेल कूत जुलम अम नुकसान यह सारी नीरा यह डिपार्टमेंट बंद गि कहीं कूर पन्निस ब्लॉकस मज लग अगर गवर्नमेंट मुलाजिम लगान कुछ डिपार्टमेंटस में वो अपने ब्लॉक में नहीं लगता है ना उसको मतलब ब्लॉक में होते मतलब इथे कन अगर तम सा आर्डर को इमो आर्डर कोड़ अगर इन कर तमे साथ पन्न ब्लॉकन मज आर्डर कर अगर ये कानून लागू कर यह नयन खतर नयन अपॉइंट कर खतर न कहें और बे रात खबर बूजम पता पोज अपोज यमो नबर कर्म आंगनवाड़ी वर्करन 37,000 सैलरी हेल्परन 18,000 ये क्या न तनख्वाह मिलान टाइमस पर न सैलरी बढ़ा और एहतजाज कर सोन आवाज ही बोजा मतलब यीचा आंगनवाड़ी के जुलम वनकस आंगनवाड़ी वर्करन तो हेल्परन सह जुलम गोस ये कहें। अच्छा तो वन क्या तुम वन ये आर्डर कोड़मुत नीन वापस अ आर्डर उहद एक्सेप्ट कहें क्या नीरा सारे वर्कर हेल्पर और अगर बाहर अगर नबर कोर 65 ईयर्स ये क्या 60 और रिटायरमेंट गोस आंगनवाड़ी वर्कर 60 वर तरन कह या गोस पेंशन रोज अगर गवर्नमेंट मुलाजिम निवान लच वर तो आंगनवाड़ी वर्कर हे 5 लाख 6 लाख तन और तिहद खुद ज्यादा कर लाडली बेटी PMAY फार्म सर्वे कोविड हर अख सर्वे इलेक्शन ड्यूटी तथ इलेक्शन ड्यूटी 100 रपी दितुमत हूँ तह रोट ना कहें अगर अकिस मुलाजमस अकि दह रेतुक तनख्वाह मतलब ये साथ इलेक्शन ड्यूटी क्या मिलान 5,000 4,000 जुलम ग वन ये आर्डर बे अगर नबर सैलरी बढ़े सैलरी बढ़े।
بس تھینک یو. شکریہ. تو یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ یِمن ؤرکرن سۭتۍ کَتھ کٔر تہٕ یِہُنٛد وَنُن چھُ یُس زَن یہِ آرڈر کوٚڑمُت چھُکھ یِم چھِنہٕ اَتھ آرڈرَس تہِ ایگری کران کینٛہہ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یِمن لُکن یِم زَن ییٚتٮ۪ن لیڈیٖز چھِ تِہُنٛد واریاہ زیادٕ نۄقصان. تہٕ یِتھ کٔنۍ زَن یِمو رِٹایَرمٮ۪نٹٕچ کَتھ کٔر کہِ اگر رِٹایَرمٮ۪نٹ یِمن گژھان چھُ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ یِمن کانٛہہ پٮ۪نشَن نہٕ تَران رِٹایَرمٮ۪نٹ کانٛہہ پونٛسہٕ نہٕ تَران ییٚمہِ سۭتۍ زَن یِمن بیٚیہِ تہِ نۄقصان چھِ گژھان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم زندگی منٛز برونٛہہ پٔکِتھ کینٛہہ کیٛازِ یِم چھِنہٕ اِکنامِکلی روزان صحیح کینٛہہ یِمن چھِنہٕ فاینانشَل ہیلپ واتان فاینانشَل اَسِسٹَنس واتان کُنہِ تہِ طریٖقہٕ. یِہُنٛد گُزٲرِش چھِ ایل جی اِنتِظامیہَس کہِ یُس زَن یہِ آرڈر چھُکھ کوٚڑمُت یہِ آرڈر مَسا کٔرِنۍ پاس کِہیٖنۍ یہِ آرڈر کٔرِنۍ سا واپس یِم رِپیل ییٚمہِ سۭتۍ زَنہٕ یِم ہٮ۪کَن لگ بگ ایٹ دَ ایج آف 65 تام ہٮ۪کَن یِم کٲم کٔرِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اگر رِٹایَرمٮ۪نٹ گژھِ ہا تہٕ یِمن گژھِ تَمِچ فاینانشَل اَسِسٹَنس تَرٕنۍ. News 18 کٔشیٖر خٲطرٕ ایوٗب خانَس سۭتۍ فضا زینب. News 18 جموں کشمیر لداخ تہٕ ہماچلس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان سعید منظوٗر. آز چھِ أسۍ موٗجوٗد اِسلامِک یونیورسٹی اونتی پوراہس منٛز. یۄس اِسلامِک یونیورسٹی چھِ ییٚتہِ چھِ وۄنۍ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن ہٕنٛدۍ بچہٕ تہِ پران تہٕ آز ٲس الودٲعی تقریٖبا اکھ تہِ تَتھ منٛز أکِس بچس الوداع آو کرنہٕ تہٕ سُہ آو وۄنۍ واپس سوزنہٕ تٔمۍ مۄکلٲو ییٚتہِ تعلیٖم پنٕنۍ پٔرِتھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر مونیٖسا قادری موٗجوٗد یُس یتھ ڈپارٹمنٹس وٕچھان چھِ تہٕ یِمن سۭتۍ کرو کتھ یِم ونن یہِ کیاہ روٗز وُنیُک تامتھ صوٗرت حال کۭتیاہ بچہٕ آیہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ تہٕ کۭتیاہ چھِ بیٚیہِ اُمید برونٛٹھ کُن تہٕ کیاہ روٗد یِہُنٛد صوٗرت حال ییٚتہِ حظ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ وٕنکیٚنَس 3 سٹوٗڈنٛٹ پَران یِم نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن ہٕنٛدۍ سٹوٗڈنٛٹٕس چھِ. اَکھ چھُ نایجر پٮ۪ٹھ آمُت تہٕ 2 چھِ انگولا پٮ۪ٹھ آمٕتۍ. تہٕ یُس نایجر پٮ۪ٹھ چھُ آمُت تٔمِس چھُ ناو مُصطفیٰ آدمو حمادو تہٕ تٔمِس مۄکلے ڈِگری سُہ اوس ییٚتہِ ماسٹٲرٕس اِن کمپیوٗٹر ایپلِکیشنٕز کران تٔمۍ مۄکلٲو پَنٕنۍ ڈِگری تہٕ سُہ گژھِ وۄنۍ واپس پنٕنِس مُلکَس کُنَتھ. تہٕ برونٛہہ کُنَتھ چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ اَسہِ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سٹوٗڈنٛٹ یِنۍ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکو پٮ۪ٹھ تہٕ بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ گٔژھ سٲنۍ یونیورسٹی ہُنٛد ناو گژھُن. أسۍ چھِ واریاہ کوٗشِش کران ایکڈمِکُک یُتھ ایکڈمِکسُک سٹینڈاڈ یا یُس تَمیُک أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پرناوان چھِ ییٚتہِ سُہ گژھِ بہتر بَنُن اَتی ہٮ۪کو أسۍ تَتھ گلوبلی تہِ آفر کٔرِتھ سُہ ایجوکیشن. اَسہِ آو ریٖسنٹلی کوٚر اَسہِ یونیورسٹی سٹاٹ آفِس فار انٹرنیشنل افیئرز. ییٚمہِ آفسُک اکھ یِہے ریسپانسبلٹی چھےٚ یِم فارِن سٹوٗڈنٛٹس چھِ تِمن کرو أسۍ یور کُن اِنوایٹ تِمن وَنو کہِ أسۍ چھِ ییٚتہِ آفر کران تۄہہِ خٲطرٕ کورسِز یِم چاہے بیچلٲرٕس چھِ یا پی جی کورسِز چھِ یا اِوٕن پی ایچ ڈی چھُ گژھان تہٕ سُہ واتناوو أسۍ دٔیمٮ۪ن مُلکن تامَتھ. أسۍ کرو کوٗشِش کہِ ایمبسی ذٔریعہٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کَتھ برونٛہہ واتنٲوِتھ. کینٛہہ ؤری برونٛٹھ ٲسۍ اَسہِ واریاہ سٹوٗڈنٛٹ آمٕتۍ لگ بگ مٲنِو تُہۍ تقریٖبن 2 درجن تامَتھ سٹوٗڈنٛٹ مگر حالاتو موٗجوٗب یا یُس کووِڈ گوٚو پٔٹِکیوٗلرلی تَمہِ موٗجوٗب ہیٚکۍ نہٕ تِم یور یِتھ تِم ہیٚکۍ نہٕ جویِن کٔرِتھ کینٛہہ. تٔتھۍ دوران گٔے اَسہِ واریاہ سٹوٗڈنٛٹٕس واپس تَتہِ اوس تھوڑا سا ٲس تَمہِ وِزِ ٹرٛاولِنٛگ ٲسۍ رِسٹرٛکشنٕز وغیرہ مگر تِم چیٖز مدِ نظر تھٲوِتھ چھِ أسۍ وۄنۍ زیادٕ پرٛپیرڈ. أسۍ وٕچھو أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ برونٛہہ کُنَتھ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تِم ہٮ۪کَن ییٚتہِ تِمن گژھِ فیسلِٹیٹ زیادٕ اَصٕل طریٖقہٕ تِہُنٛد ٹرٛاوٕل تِہُنٛد جٔرنی یا ییٚتہِ یُس سٹے چھُ أسۍ وٕچھو تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِم فیسلٹیٖز چھِ آسان سٹوٗڈنٛٹن ضروٗرت أسۍ ہٮ۪کو تِمن پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم کٔرِتھ. أزیُک یُس یہِ سیشن یہِ اوس اکھ اِنٹریکٹِو سیشن یُس مُصطفیٰ سۭتۍ اوس بیٚیہِ یِم اَسہِ باقٕے 2 سٹوٗڈنٛٹ چھِ جو چھُ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ سٹوٗڈنٛٹ وِکٹر یِمن سۭتۍ آیہِ اکھ کَتھ کرنہٕ سو دیٹ اَسہِ مِلہِ اکھ فیٖڈبیک اَسہِ مِلہِ یِہنٛدِ یِہنٛدِ طرفہٕ یی اَسہِ تَرِ فِکرِ یہِ کہِ اَسہِ کَتنَس چھِ ٹھیٖک تہٕ اَسہِ کٕمن جاین منٛز چھِ اِمپروٗمینٹ کَرنٕچ ضروٗرت. اَسہِ مِلیو ٹھیٖک اکھ فیٖڈبیک یِہنٛدِ طرفہٕ. کینٛہہ چیٖز چھِ یُس اَسہِ منٛز واریاہ ٹھیٖک چھُ یُس کوٚمنِٹی چھےٚ سٲنۍ یُس کٲشِر معاشرٕ چھُ تَتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہ مِلنسار أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ ہیلٕپ فُل تِم چیٖز گٔے واریاہ ایپرِشیٹ تہٕ اگرے کُنہِ منٛز کٔمی چھِ آسان سُہ چھُ شاید أسۍ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر توتہِ لایک یہِ ووٚن اَمہِ منٛز کہِ ییٚتہِ چھُ ٹیوٚٹھ پَہمَتھ زیادٕ یِوان کھٮ۪نہٕ سُہ ہوسٹَلَن منٛز اگرے تَتھ دِہَن نظر تَتھ کُنَتھ تہٕ یِم چیٖز یُس لۄکُٹ لۄکُٹ چیٖز چھُ یا یِم بٔڑۍ بٔڑۍ مَشوَرٕ چھِ یہِ نیوٗ اَسہِ وی ہیو ٹیکن نوٹ آف دیٹ. اَسہِ اوس اَتہِ وایِس چانسلر یُس چھُ سُہ چھُ لیٖڈ کران اَتھ سٲرسٕے اِوینٹَس بیٚیہِ ڈیٖن ایکڈمِک افیئرس بیٚیہِ ٲسۍ رجسٹرار صٲب تہِ اَتہِ بیٚیہِ ٲسۍ ڈیٖن آوُٹ ریٖچ تہٕ باقٕے یِم ییٚتہِ آفِشَل چھِ یا یِم ہینڈل چھِ کران باقٕے ڈِپارٹمنٹٕس تِمو تہِ روٚٹ یہِ فیٖڈبیک. أسۍ کرو کوٗشِش کہِ یہِ سورُے کرو أسۍ اِمپلِمینٹ برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ تعالیٰ. یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ ڈاکٹر مونیٖسا قادری موٗجوٗد أسۍ سۭتۍ چھُ مُصطفیٰ تہِ موٗجوٗد مُصطفیٰ چھُ نایجیریا روزان أمِس سۭتۍ تہِ کرو کَتھ یہِ اوس أمۍ چھِ ییٚتہِ ہیٚچھ أمۍ اُردو تہِ تہٕ اِنگلِش اوس یہِ کران اُردو تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ عربی پٲٹھۍ تہِ کَتھ کران تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ چھِ وۄنۍ یہِ کَتھ کران. مُصطفیٰ خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامَس منٛز تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ہیٚککھا ژٕ کَتھ کٔرِتھ تہٕ کۭژاہ کیٛاہ باسیو تۄہہِ یونیورسٹی منٛز یۄس یونیورسٹی ییٚتہِ تُہۍ پَران چھُو اِسلامِک یونیورسٹی کۭژاہ اَصٕل باسیو تۄہہِ یونیورسٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ محمد ہے.
यहाँ 2019 से आया था मैं इसमें पढ़ाई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिग्री मुकम्मल हो गया है और ओवरऑल जितना भी पढ़ाई हो चुका है IUST में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है ये माशाअल्लाह। अब बस मुख्तसर में जो मैं बोलूँगा बस यही है कि कश्मीरी तो बस बुझु से हेचान सारी थगाई निकेन मगर खुदा रब इसका हिफाजत सारी मुसलमान और खुदा रब इसका IUST तरक्की हमेशा इंशाअल्लाह। कितना प्यार मिला आपको यहाँ कश्मीर बहुत, में आके, वो थोड़ा बहुत बताइए। हमारे बहुत नाज़रीन, बहुत बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा। मैं तो क्या बोलूँ, दरअसल सबसे ज़्यादा यहाँ आने के बारे में तो मैं बोलता हूँ मतलब इंसानियत के तौर पर ही मुझे ज़्यादा मुफीद हो गया है। यहाँ आने के बाद फिर पता ही चलता है इंसान को कि जो भी तालीमात में हम दीन में हासिल करते हैं ना, जैसे कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, हम सब नबी आदम से ही आए और नबी आदम तो ज़मीन से ही रब ने बनाया है। तो जब इंसान आता है ना, इसका मतलब तो क्या है, आपको है ना तफरीकात महसूस नहीं होता है। सभी लोग ऐसे इज्तिमाई हो जाते हैं जैसे आपस में खून एक ही है माशाअल्लाह। ओवरऑल क्या रहेगा मैसेज जो बाहर के लड़के हैं जो फॉरेन में रहते हैं, वो अगर चाहते हैं कश्मीर में पढ़ना, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अगर चाहते तो माशाअल्लाह मैं तो बस बोल सकता हूँ कि बिल्कुल वेलकम है, यहाँ आ सकते हैं। खुदा की कसम अगर चाहते हैं तो माशाअल्लाह यहाँ आ सकते हैं। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच। थे योस ऐसे थे मुस्तफ़ा योस स्टूडेंट तो आज गाँव ये वापस हम कर पनी डिग्री मुकम्मल। तो उम्मीद करो ये कि बेहतर इन नबर पे योर बच्चे पढ़ने तो ताकि यूनिवर्सिटी हूँ नाम गस ज्यादा खुद ज्यादा रोशन। बस सईद मंजूर, News18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर उंतपोर पे। नाजरीन आदाब, तो वुचान News18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल। बंडपोर कोर कह दो ब्रोट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 3 इलाकन खतर बस सर्विस स्टार्ट। अतकन इलाकन यम लुक अमन पेवान गोड बंडपोर वातन 2-3 गाड़ी बदलाय, अब हम हेकान शहर खसित, मगर कर एडमिनिस्ट्रेशन अम वन अमन इलाकों पे गाड़ी, खास कर अरिन इलाक बनकोट बे मलन गाम 3 एरिया बड़ एरिया ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन अमन पेवान गोड अकिस गाड़ी में योर तरन पत शहर वातान, मगर वो अमन कह गाड़ी बदलान जरूरत बल्कि नीर इलाक पे डायरेक्ट गाड़ी। करो अमन कम इलाक अतकन DDC मेम्बरन सत करो कत, वो अम क्या बस सर्विस मुतलिक वनान। तुंदिस एरिया सर्विस गई वारिया इलाक महत्त अत मतलब 8 वत पे नफर 9 पे नफर अत पे बने ना तमिस जहन गई कि सह वात शहर सर्विस गई अत पे स्टार्ट। क्या रोज तुहद अत पे वन? बिल्कुल जनाब, ब्रोह पे वन यह कि गवर्नमेंट बस सर्विस रोज, मगर आज बूझ सोन एडमिशन कि डी सबन बूझ आज सोन वो करनो कि बस अत पे चालू। अत पे यवन 8 वत छांदर याल अमन वात सहूलियत वात कि वुनुक तान गवर्नमेंट बस सर्विस चालू गसान कि आज वात लुकन राहत गवर्नमेंट बस सर्विस इसलिए शुक्र गुजार एडमिशन। वन कि मतलब यम सात अतकिस हरमिस इलाकिस नफरस शहर गसन यह कितना वातान शहर, अमिस क्या पे अमिस गोडन पे क्या तकरीबन सुबह अगर तस 10 बजे आ श्रीनगर वातन तस पे 7 बजे वातन क्या बुनकूट तत ब्रोट वातन गाड़ी बना कि तम पे वाते बंडपोर पे गुलशन पार्क पे रटन आटो वातन नुस पे पत गंट वातन तत पे प्रारन अमिस टाइम वेस्ट गसान। अमिस वात वनकस राहत कि बुनकूट पे बस सर्विस नेर यह वात डायरेक्ट श्रीनगर। अगर यम तुहद इलाक कतन इलाकन अम सत बस नेर? तकरीबन 17 गाम अत मं जन सहूलियत वात। अत यवन पानार 8 वत टंगाट बुनकूट पेठकूट ब्रारीपुरा याल क्या चक छांदगी मातरगाम फजलपुर तुंदिस एरिया गई बस सर्विस स्टार्ट गड फिर नेर अत पे डायरेक्ट गाड़ी शहर, हालांकि गोट पे बंडपोर वातन ये पे शहर। क्या रोज अत पे तुहद वन? यह लूकन हज ऑलरेडी डिमांड क्या ब्रो बस नान नॉन स्टॉप अत लूकन सहूलियत सोमवार नान पे श्रीनगर गसान शामन और वापस सहूलियत लूकन आम गरीब लूकन सहूलियत सुबह बस नान गसान। मोन कॉन्स्टिट्यूंसी 15 पंचायतन पे मुश्तमिल, मगर मे बासान 15 पंचायतन बराबर फायदे वातान तक गाड़ी नेर नदहल किन नेर कुनन किन यपर बांडीपोरा किन फायदे अक फिर बे एडमिनिस्ट्रेशन शुक्रिया अदा करान गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कि इथे इनिशिएटिव इथे कदम गसन तुलन बाकन गामन मज कि ताकि लूकन बिचारन वात सहूलियत। अम ब्रो कित लुक तुहद शहर गसन? तिमन
بچارن صبح پیوان سلی وتھن بجے سومو ملان بازر بانڈی پورہ تتہ پہ پیوان کھسن ات پہ بس نیران اس لیے ام سات تتہ انسان سملر پہ بس نیرِ ات منٛز چھِ أسۍ شکر گزار تو لوکن تہ واتہِ تمہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ. اگر اس تہذ کانسٹچوینسی ہز کت کرو کتہ علاقہ یمن ام سۭتۍ فٲیدٕ اس میری کانسٹچوینسی 15 پنچایتن مے باسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقس واتہِ امیُک فٲیدٕ تِکیازِ یُس یہِ روٗٹ سٹاٹ یہِ چھُ سُملر پٮ۪ٹھ سٹاٹ گژھان اتھ منٛز چھُ پتہٕ کنہِ آسہِ کُڑارا چھِ یِوان سرندر چھِ یِوان چُٹی ملا چھِ یِوان فار فلنگ ایریا چھِ یِوان یا یِم امہِ ساتہٕ پتہٕ مین روڈ منٛز بانڈی پورہ واتان چھِ اتھ منٛز چھِ اَسہِ دردٕ پوٗر گژھان کور کُنن گژھان کور چکر سی خان گژھان ٹیش آیہِ یِوان تہٕ واریاہ سہوٗلیت ہر علاقہٕ چھِ أسۍ پوٗرٕ اتھ منٛز کور گژھان. اخ اہم چیز بھی ام سۭتۍ یُس کراے چھِ سومٕچ کراے چھِ الگ ییٚمِچ کراے الگ تۄہہِ چھو باسان سُہ تہِ چھُ لوٗکن خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن کِس وقتس منٛز بوٚڑ بار فٲیدٕ واریاہ یہِ چھُو تۄہہِ پانس تہِ پتہ کہِ لوٗکن کۭژاہ بےٚکٲری چھِ اتھ منٛز چھِ واریاہ حظ واریاہ ژٕ کیٛاہ وَنان واریاہ چھِ لوٗکن اتھ منٛز فٲیدٕ کہِ سومو کراے بنسبت یتھ منٛز کراے اتھ منٛز چھِ یِمن گژھان لگ بگ 40-50% گژھان چھِ یِمن منٛز اتھ منٛز واریاہ فٲیدٕ چھُ لوٗکن اتھ منٛز حظ. بیاکھ بوٚڑ بار سہوٗلیت چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژیٖر اوس اور شہر سوٲرۍ یِوان پتہٕ گرٕ واتنہٕ خٲطرٕ أمِس گٲڑۍ بنان گٲڑۍ ٲس نہٕ بنان کینٛہہ بڑٕ پریشٲنی منٛز ٲسۍ گرِکۍ تہِ روزان أسۍ تہِ ٲسۍ روزان اس لیے وٕنکیٚنس چھِ أسۍ مطمین سُہ گٲڑۍ آسہِ صبحٲے نیران شامن آسہِ واپس أسۍ تہِ چھِ مطمین لوٗکھ تہِ روزان مطمین سہوٗلیت تہِ وٲژ لوٗکن. پھر ایک بار بہت بہت شکریہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے. وۄنۍ صٲب بس سٔروِس روزیو تۄہہِ وۄنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ پھِرِ کۭژاہ راحت تہٕ خۄش کَتہِ چھُ تۄہہِ تہٕ شُکریہ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ادا. بے حد خوش اَسہِ اوس برونٛہہ تہِ یہِ سٔروِس مگر منٛزٕ گٔے کینٛہہ موافق حالات یِمو کِنۍ سۄ بنٛد گٔے. وۄنۍ چھِ أسۍ بیٚیہِ مشکوٗر خاص کر ARP صٲبٕنۍ کہِ یِمو یہِ قدم تُل تہٕ اَسہِ کٔرٕکھ یہِ بیٚیہِ بس سٔروِس چالوٗ. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر یہِ علاقہٕ گوٚو سٮ۪ٹھاہ اَمہِ سۭتۍ خۄش تہٕ اَسہِ ژٔج یہِ سٲرٕے پریشٲنی وۄنۍ تہٕ اَسہِ اوس پیٚوان سرینگر یہِ ہسا یہِ ژھانڈُن اَسہِ آسہِ بوٚڑ آسہِ کٲنٛسہِ بِچارس کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ واتہِ سیوٚدُے گوٚو گرٕ تہٕ بیٚیہِ روزِ یہِ سٔروِس بالکل یہِ ہسا یہِ کامیاب تہٕ اِنشاء اللہ عزیٖز أسۍ کرون یہِ کامیاب یہِ سٔروِس. یم کینٛہہ DDC ممبران یم واریاہ خۄش زِ یِمو کوٚر DC صٲبُن شُکریہ ادا کہِ یِمو کوٚر یِمن علاقن پٮ۪ٹھ کیازِ یِم چھِ دوٗر دراز علاقہٕ واریاہ بٔڑۍ علاقہٕ خاص کر ٹرایبل پاپولیشن چھِ اَتہِ زیادٕ تہٕ غربت تہِ چھِ واریاہ یِمن اوس مُشکِلات گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن شہر اوس پیٚوان کھسُن تہٕ خاص کر ییٚلہِ پتہٕ یِم اورٕ ٲسۍ یِوان پتہٕ ٲس نہٕ یِمن گٲڑۍ بنان کینٛہہ مگر وۄنۍ نی تہِ یِمن یور ڈایریکٹ گٲڑۍ شہر تہٕ انیکھ تہِ اورٕ واپس. یِمو کوٚر شُکریہ ادا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنُک تہٕ یِمو تھوٚو یِہے اُمید کہِ یُس یہِ بس سٔروِس چھِ روزِ کامیاب تہٕ یِمن علاقن واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ. News 18 جموں کشمیر باپت گوٚو بنڈپورِ پٮ۪ٹھ محمد سعید. 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. ناظرین گراؤنڈ زیرو کس یتھ شمارس مجھ تہد خیر مقدم بہت مدثر قادری. آج کرو کت یم مختلف مسئلہ مسائل درپیش لکن طبی ڈانچ کے حوالے یا اولڈ ایج پینشن سکیمز یس گورنمنٹن رائج کرم تر حوالہ تو ات پہ کت کرنے خاطر ست موجود ونکس CMO اننت ناگ ڈاکٹر احمد زاغو صاحب. زاغو صاحب خیر مقدم تہد اس ونو اولڈ ایج پینشن وچان بزرگ یم نفر رش واریاہ تہندین دفترن من یا متعلق یم دفتر تو کیا اقدام تلو تھی تمن سپدے آسن. جناب شکریہ. اولڈ ایج پینشن خاطر اس زن نو سرکولر یت مز میڈیکل بورڈ سرٹیفکیٹ گھس آسن تر مز کور پنس ڈسٹرک اننت ناگس پہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس زن ڈسٹرک DC صٲبن ہدایت دی تہندس ہدایتس پہ کور فیصلہ جوائنٹ فیصلہ ڈائریکٹر صٲبن ستین ڈائریکشن پہ کہ سا کرو ڈسٹرکس مز بلاک دمو نا تکلیف بزرگ سی واتن ساری اننت ناگ CMO آفس. امہ خاطر کر بلاک لیول پہ ٹیم بورڈ منتخب یتھ مز ڈاکٹر صٲب اخ تھو یتھ مز ڈینٹل سرجن یتھ مز DMO صٲب تھو یم امس سٲنس بزرگ صٲبس اتھ معائنہ کران ام سند کاغذات چیک کران امس ایج سرٹیفکیٹ خاطر ایشو کران. ام پتہ امس ات فارمس ات سرٹیفکیٹ آسان CMO اننت ناگ سند کانکر سائن ضروری یہ منڈیٹری تو
سوچ کہ اگر یہ بزرگ صاحب بیٚیہِ واتہِ اننت ناگ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو سون یِم بورڈ بناوٕنۍ تہِ بلاک ہیڈ کوارٹر لیولہِ پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ اکھ مشورٕ اکھ فٲصلہٕ اکھ کہ سون ملٲزم ہسا بلاک لیولہِ پٮ۪ٹھ کرِ ہسا بی ایم او صٲب ڈپیوٹ أکِس آفیشلس اکھ یُس زن یِم فارم ہٮ۪تھ سٲنِس دفترس منٛز وٲتۍ یتھ زن أسۍ اَتھ پتہٕ یور دستخط کٔرِتھ یُس واپس أسۍ سوزو بذریعہ آشا بذریعہ بی ایم او بذریعہ ایمپلائز أمِس بزرگس نِش یُس نہٕ أمِس تکلیف لگہِ یور بازر اننت ناگ وسنٕکۍ چکر کرُن چوٗنٛکہِ اننت ناگ چھُ ہِلی ڈسٹرک دوٗر دراز علاقہٕ چھِ سٲری ہیٚکن نہٕ یوٚت وٲتِتھ کینٛہہ اَسہِ چھِ وٕنکیٚس ڈسٹرکس منٛز حظ جایہِ جایہِ اِوٕن پی ایچ سی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ بورڈ آمٕتۍ اَمہِ خٲطرٕ قٲیِم کرنہٕ تو کینٛہہ نفر چھِ یِمن نہٕ وٕنہِ تہِ پتہ چھِ اویرنیس چھنہٕ برابر وٕنہِ تہِ کینٛہہ وٕنہِ تہِ چھِ تُہنٛدٮ۪ن دفترن تام برابر واتان تتہِ چھُ رش لُکن ہُنٛد لبنہٕ یِوان حالانکہِ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ بی ایم او مٹن ڈاکٹر اشرف صٲب تہِ ڈسٹرک ٹیوبرکلوز افسر ڈاکٹر فہیٖم صٲب تہِ ییٚتنس تہٕ تُہۍ چھِو پانہٕ مٹنہٕ وٕنکیٚس دورس پٮ۪ٹھ مگر لُکن چھنہٕ وٕنہِ پوٗرٕ اویرنیس زاننہٕ کِہیٖنۍ تتھ متعلق کیاہ چھُ تۄہہِ یژھان ونُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ لُکھ باخبر زِ یِم اقدام چھِ تۄہہِ تُلمٕتۍ کینٛہہ چھِ اَتھ منٛز اَسہِ کینٛہہ علاقہٕ یِم زن اَسہِ میڈِکل جوٗرِسڈِکشن کۄلگٲمِس سۭتۍ چھِ یِوان یتھ زن ریونیو جوٗرِسڈِکشن اننت ناگ چھُ میڈِکل چھُ کۄلگام تِمن چھِ کینٛہہ مُشکِلات سُہ چھُ ضروٗری چیٖزا اکھ تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ سۄے یِہوے رِکویسٹ یِم زن تِم گژھن پننہِ نزدیٖکی بی ایم او صٲبس نِش تِم بناون چاہے یارِ پوٗر چھُ چاہے کویموٗ چھُ چاہے قاضی گُنٛڈ چھُ تِم بناون تِمن میڈِکل بورڈ کرِ تِمن معاینہٕ تِم بناون تِمن سرٹِفِکیٹ اگر تِمن سانہِ کاونٹر ساین خٲطرٕ ضروٗرت پیٚیہِ تِم سوزن تتہِ کٲنٛسہِ بہٕ کرٕ تِمن درخاست تِم سوزن کٲنٛسہِ ایمپلایس سُہ واتہِ سٲنِس آفِس أسۍ کرو کاونٹر ساین بظاہرِ خۄد کہِ بُزرگ حضرات گژھِ نہٕ یور وسٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ چھُس بہٕ بیٚیہِ تُہنٛدِ وساژت سارنٕے یِم زن اَسہِ ضلعے اننت ناگٕکۍ چھِ بُزرگ صاحبان تِمن چھُس بہٕ أپیٖل کران درخاست کران کہِ تِم گژھن پننِس بلاک میڈِکل آفسرس نِش تتٮ۪تھ گژھِ تِہنٛز سرٹِفِکیٹ ہُنٛد مسلہٕ حل یور وسنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ وۄنۍ چھُ کانٛہہ نفر حظ دپان مےٚ حظ چھِ ایمرجنسی یا کینٛہہ سُہ چھُ پانہٕ انان کاونٹر ساین خٲطرٕ تتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُکٲیِتھ کینٛہہ مگر بہتر گوٚو کہِ اگر زن ہوٚتی پٮ۪ٹھ تِم سوزن تہٕ ڈی سی صٲبن تہِ چھُ اتھ کاغذس نِمُت ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اقدام تُلمٕتۍ تہٕ کیٛاہ ہدایت چھِ تَمہِ یُس زن یہِ سورُے أسۍ کران چھِ وٕنکیٚس ڈسٹرکس منٛز یُس زن أسۍ یِم چھِ کران یِم کٕم تہِ پروگرام یہِ چھُ صرف بالکل انڈر د ڈایریکشنز آف دی ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کہِ ہدایتس تحت گژھُن سورُے تِہُنٛد حُکُم چھِ تِہنٛز ڈایریکشن چھِ کہِ لُکن گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سہوٗلیت واتٕنۍ لُکھ گژھن نہٕ تکلیٖفن منٛز اَنٕنۍ کینٛہہ لہذا تِہنٛزٕے ڈایریکشن بیٚیہِ تِہنٛدِ ہدایت پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ گامہٕ پتہٕ گامہٕ یِم بورڈ قٲیِم یتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو پانہٕ وٕنکیٚس تُہۍ وٕچھِو مٹن بالکل چھُ بُزرگ صٲبن وٕنکیٚس کُرسین پٮ۪ٹھ بِہِتھ بورڈ چھُ یِمن معاینہٕ کران بالکل چھِ یِمن بالکل یہِ حظ یہِ فیسلٹی ایویلیبل تہٕ أسۍ چھِنہٕ یِمن تکلیٖف دِوان حظ سی ایم او آفِس اننت ناگ یِنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ لُکن کینٛہہ مسلہٕ درپیش حالانکہِ تُہُنٛد وِجن چھُ روزان ڈایگناسٹِک سینٹٲرٕس یا یِم لیبارٹریٖز وغیرہ چھِ پرٛایویٹ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تُہُنٛد وِجن روزان تہٕ کیٛاہ روزِ لُکن أپیٖل تُہٕنٛز تہٕ کیٛاہ ایکشن چھُ نِوان اَتھ منٛز حالانکہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھنہٕ چھِ یِوان ریٹٕس چھِنہٕ اَتہِ عدالتس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ یا تِم نارمٕز چھِنہٕ فُلفِل گژھان کینٛہہ چاہے نٔرسِنٛگ ہومٕز چھِ یا کیٛاہ چھِ تہٕ تَتھ مُتعلق کیٛاہ چھِ سٲنۍ کلیر کٹ ڈایریکشن چھِ یُس زن اتھ منٛز گورمنٹ روٗلٕز اینڈ ریگولیشنز تِم گژھن فالو کرٕنۍ یُس امِچ وایلیشن کرِ تِمن یی نہٕ کُنہِ تہِ قۭمتہٕ بخشنہٕ یہِ زن تِمن قانوٗنس تحت کاروٲیی صحیح کرنہٕ اَسہِ چھِ سُپیشل سکواڈ بنٲومٕتۍ أسۍ چھِ بالکل ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کمپلینٹ یی بالکل چھِ توٚت اَسہِ گژھان کاروٲیی چھِ کران اچانک چھِ یِوان چھاپہٕ تراونہٕ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ غلطی باسہِ کینٛہہ تَمِچ چھِ أسۍ کاگنِزنس نِوان ییٚتٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کانٛہہ شِکایت آسہِ لُکن پزِ جٲیز شِکایت حظ اَسہِ نِش واتُن أسۍ چھِ بالکل تِہنٛزِ خدمت خٲطرٕ ییٚتہِ تیار آلریڈی ڈایریکشن دِژمٕژ کانٛہہ تہِ گورمنٹ ڈاکٹر گژھِ نہٕ جوٗرِنگ آفیشل اَوٲرٕس کُنہِ تہِ نرسِنگ ہومس منٛز پرایویٹ پریکٹِس کرنہِ لبنہٕ یُن اگر کُنہِ جایہِ اَسہِ تہِ شِکایت چھِ یِوان أسۍ چھِ بالکل تتھ ییٚتہِ خٲطرٕ تیار أسۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ ایکشن کران تہٕ کینٛہہ سکواڈ امہِ خٲطرٕ بنومُت بالکل حظ نہ حظ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چھُ ایکٹِو جایہِ جایہِ چھِ اَسہِ امہِ خٲطرٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ اَسہِ چھِ سی ایم او لیولہِ پٮ۪ٹھ بی ایم او لیولہِ پٮ۪ٹھ بالکل امہِ خٲطرٕ کاروٲیی گژھان چلو شُکریہ تہٕ ناظریٖن أسۍ تہِ کرو یِہے اُمید یِتھ پٲٹھۍ سی ایم او اننت ناگن ووٚن زِ یِم اولڈ ایج پینشن سکیٖم خٲطرٕ یِمو اقدامات چھِ تُلمٕتۍ تِم گژھن لُکن تام واتٕنۍ تہٕ پنٕنۍ پنٕنۍ یِم زن ہیلتھ بلاکٕس چھِ توٚتن گژھن یِم لُکھ یِتھ پٲٹھۍ زن یِمن فارم چھِ رِنیوَل فارمٕز یا کاونٹر ساین چھِ سی ایم او ہُنٛد کرُن تہٕ تِم گژھن پننٮ۪ن مُتعلقہٕ ہیلتھ بلاکن یِم زن بلاک میڈِکل افسران چھِ توٚت گژھن نہ کہِ سی ایم او آفِس گژھن تور رش کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ امہِ علاوٕ ووٚن یِمو یِتھ پٲٹھۍ زن شِکایات چھِ یِوان ڈایگناسٹِک سینٹٲرٕس یا باقٕے یِم مسلہٕ مسٲیل لُکن درپیش چھِ تہٕ تمہِ حوالہٕ تہِ ووٚن یِمو اکھ پیغام اکھ کلیر کٹ ڈایریکشنز دِژ یِمو تہٕ یہِ چھُ یِہُنٛد ونُن زِ اگر کانٛہہ شِکایت آسہِ تہٕ لُکھ یِن برونٛہہ کُن تہٕ تمہِ شِکایتُک سپدِ فوری طور ازالہٕ مُمکِن News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مجھ تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور آج اس موجود سیاسی لیڈر عبدالرشید شیخ یم ونان
ترالس مز کۭژاہ پرابلم چھ لُکن میٚژِ کے حوالہٕ بجلی ہٕنٛدِ حوالہٕ یِمن سۭتۍ کرو کتھ یِم ونن کیٛاہ پریشٲنی چھِ یتھ ونٛدس منٛز لُکن. یِتھ پٲٹھۍ زِ ونٛدٕ چھُ ریاست جموں کشمیر خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ نعمت تہِ تِکیٛازِ اگر نہٕ آز برف بٲری گژھِ شیٖن پیٚیہِ چوٗنٛکہِ وُہرِ ؤرِیِس تیٚلہِ اَسہِ آبہٕ پھِرِ خٲطرٕ ترسُن تریشہِ دام خٲطرٕ ترسُن یا یِم سٲنۍ کھیت کھلیان چھِ یِم ہۄکھن کانٛہہ پیداوار ہیٚکہِ نہٕ سپدِتھ مگر ونٛدٕ شروٗع گژھنس سۭتۍ سۭتۍ چھِ لُکن مسٲیل تہِ بڑان. یہِ برٛونٛٹھمٮ۪ن حکوٗمتن منٛز اوس سپدان تہِ چھُنہٕ آز سپدان کینٛہہ مےٚ باسان چھُ برٛونٛٹھمٮ۪ن حکوٗمتن منٛز اوس ونٛدٕ شروٗع گژھنس سۭتی ٲس باسان سرکارس پاورٕچ ہسا گژھِ قٕلت تِم ٲسۍ گیس ٹرباین کران چالوٗ یا محکمہ جنگلات اوس پننہِ طور تھاوان زیُن بالن یتھ أسۍ ونان چھِ یہِ ٲسۍ تھاوان تِم مہیا مسجدن ہٕنٛدِ خٲطرٕ حمامن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یا عام لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یا یِتھے پٲٹھۍ اوس میٚژِ تیٖل یِوان دیہٲتی علاقن لُکن میسر تھاونہٕ تاکہِ تِمن اوس سپدان گاشُک انتظام یا أڑۍ ٲسۍ سٹوو کران استعمال بجایے گیس تہٕ تہِ چھُنہٕ مےٚ نظرِ گژھان کُنے جایہِ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ سرکارس زِ تِمن پزِ اَسہِ چھِ پتہ یہِ پاورٕچ چھِ قٕلت وٕنکیٚنس مگر سۭتۍ سۭتۍ گژھِ لُکن تِم سہوٗلیات دِنۍ دِنہٕ مثلاً میٚژِ تیٖل گوٚژھ یُن فراہم کرنہٕ یا زیُن گوٚژھ یہِ ہسا یہِ محکمہ جنگلات کہِ طرفہٕ فراہم کرنہٕ یُن یا یِتھے پٲٹھۍ چھُ گیس ٹرباینس پٮ۪ٹھ کثیٖر رقم چھُ یِوان خرٕچ کرنہٕ بجلی پٮ۪ٹھ مگر گیس ٹرباینس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ کاروٲیی گژھان. پرُس تہِ ووٚن مےٚ اکہِ لٹہِ گیس ٹرباین کٔرتو چالوٗ حکوٗمتس پزِ لُکن سہوٗلیت واتناونٕچ زبردست کوٗشش کرٕنۍ یِمن عیامن منٛز بٮ۪مار چھُ گرس منٛز طٲلبہِ علم چھُ یا سُہ غریٖب چھُ یُس نہٕ گیس ہیٚکہِ أنِتھ یُس نہٕ اِنوٲٹر ہیٚکہِ أنِتھ باقٕے چیٖز ہیٚکہِ سُہ ہیٚکہِ لالٹینس پٮ۪ٹھ تہِ گُزارٕ کٔرِتھ. اسلیے میٚژِ تیٖل گوٚژھ آسُن وٕنکیٚنس لُکن مہیا یِم چیٖز چھِنہٕ قطعی طور کُنے جایہِ مہیا یا بہٕ ونہٕ بیاکھ کتھ ییٚتھنس یہِ APL وٲلۍ کٔرِکھ ٹوٹل چھُنہٕ راشن وٕنکیٚن پوٗرٕ میلان لُکن کینٛہہ یہِ چھِنہٕ باقین ریاستن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ژوٚٹ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ. کٲشرِ سُنٛد غذا چھُ صبح شام دۄن ٹایمن بتہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بتہٕ بغٲر سٔروایو کٔرِتھ کینٛہہ. وٕچھِو APL والٮ۪ن تِمن چھِ آز دِوان راشن سُہ چھُنہٕ مطلب یہِ گوٚژھ فیملی حساب فیملی سٹرنٛگتھٕ حساب یہِ راشن یُن مہیا کرنہٕ حکوٗمتس پزِ یِمن چیٖزن کُن خاص زوٚن دیُن تِکیٛازِ یُس یہِ ونٛدٕ چھُ یہِ چھُ کٲشرِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگرچہِ رحمت چھُ مگر دٔرمیان چھِ کٲشرِس واریاہ مُشکلات یِوان گاشہٕ رٔنٛگۍ رننہٕ پاکنہٕ رٔنٛگۍ یا ہسا یہِ گرمی ہٕنٛدۍ رٔنٛگۍ چھِ مُشکلات کٲشرِس سپدان اسلیے پزِ حکوٗمتس یِمن چیٖزن کُن زوٚن دیُن اور اولین فرصتس منٛز یہِ ہسا یہِ لُکن میٚژِ تیٖل بھرپوٗر راشن یا محکمہ جنگلاتس پزِ یہِ زیُن مہیا تھاوُن یہِ ہسا یہِ گیس ٹرباین گوٚژھ گژھُن چالوٗ تاکہِ یہِ آرام سان ہیٚکہِ ہن لُکھ یہِ ونٛدٕ یہِ ہسا یہِ کٹٲیِتھ. یِم سردی ہٕنٛدۍ ایام چھِ یِم چھِ زبردست مطلب جنؤری چھُ فیبرؤری چھُ یہِ ہسا یہِ چھُ بڑٕ کٹھِن آسان یِم 2 رٮ۪تھ دسمبر ہٮ۪تھ چلو وۄنۍ دسمبر سوریو مگر یِمن آیِنٛدٕ 2 رٮ۪تن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پزِ حکوٗمتس ضروٗری اقدامات کرٕنۍ یتھ زن أسۍ ونان چھِ جنگی پیمانے پر یہِ ہسا یہِ گوٚژھ لُکن یِم سہوٗلیات میسر یِنۍ کرنہٕ میٲنۍ چھِ سرکارس یہِ گُزٲرِش. اگر بجلی فیٖسٕچ أسۍ کتھ کرو بجلی فیٖسس منٛز تہِ گوٚو اضافہٕ تمہِ باوجوٗد تہِ چھُنہٕ مطلب شیڈوٗل مُطٲبق بجلی روزان تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ سرکارس مُطالبہٕ. بہٕ تہِ چھُس ونان یی سرکار زِ اکہِ کوٚروٕ تۄہہِ یُس نہٕ طاقت اوس کٲشِر عوامُک یعنی یوٗتاہ بجلی فیٖس دیُن دوٚیمہِ طرفہٕ چھُہوکھ نہٕ بجلی تھاوان شیڈوٗل حساب تُہۍ مہیا کینٛہہ یا کٔرِو تُہۍ پننِس شیڈوٗلس پٮ۪ٹھ نظرِ سٲنی اور بالکل پکنٲیِو شیڈوٗل حساب پاور لُکن تہٕ تیٚلہِ چھُ اگر تۄہہِ فیٖس کھووُ ہسا لُکھ تہِ کرن برداش مگر تِمن تہِ گوٚژھ آسُن برابر تِمن ضروٗریات چھِ بجلی ہٕنٛز سُہ گٔژھ تِمن واتٕنۍ پننہِ حسابہٕ پننہِ شیڈوٗل حساب گٔژھ تِمن بجلی فراہم گژھٕنۍ یہِ چھُ ضروٗری چیٖزا. سرکارس پزن مزیٖد سٹال کھولٕنۍ مزیٖد یہِ ہسا یہِ یِم سپلاے آفِس یتھ أسۍ ونو أسۍ گیسٕکۍ مزیٖد یِم کاونٹر کھولٕنۍ تاکہِ لُکن ہیٚکہِ بر وقت یہِ ہسا یہِ بغٲر کسی خلل کے گیس مہیا سپدِتھ پزِ سرکارس اتھ خاص خیال دیُن.
یم عبدالرشید شیخ موجود یم سیاسی لیڈر یہد ون کہ ترالس مز ہسا بجلی ہز ویسائی تو بیٚیہِ ہسا میسیل شارٹیج یم پرابلم لکن گژھان یہند سرکارس مانگ یم چیز گھن بہم تھونہ تاکہ لکن گژھِ نہٕ مزید پریشانی کی بہٕ چھُس سعید منظور News18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطرٕ ترال پٮ۪ٹھ.